ایک اچھی خبر جو میری نظروں سے گزری وہ یہ تھی کہ پاکستان میں امن اور خوشحالی کے لیے بلوچستان میں قومی جرگہ بلایا گیا، جس میں 150 سے زائد قبائلی عمائدین اور عام شخصیات نے شرکت کی۔ مقصد یہ تھا ہتھیار پھینکوائے جائیں ان دہشت گردوں سے جو اس وقت کا رویہ کرنا چاہتے ہیں، پہاڑوں میں گمنام جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ایک امن کی لہر خاص طور پہ بلوچستان اور KPK میں لائی جائے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، ایک اچھا قدم ہے۔ اس کے اوپر پہلے میں نذیر لغاری صاحب سے اوپینین جان لیتا ہوں۔ نذیر لغاری صاحب، ایسے جرگے، کیونکہ آپ کی میموری میری میموری سے بھی زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ سے، ایسے جرگے تاریخ میں کتنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ کارآمد ثابت ہوئے؟ کیا وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر پائے؟ کیا اس سے امن اور خوشحالی آئی؟ اور جو یہ جرگہ ہوا ہے اس کی آپ موجودہ ٹائمنگ دیکھتے ہوئے کتنی امپورٹنس آپ اس کو دیں گے سر؟ اچھا، جرگہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی کورٹ جو نان کنونشنل ہے۔ آپ نے پھر ریاست کیوں بنائی؟ پھر ریاست کے اندر ادارے کیسے بنے؟ پھر ریاست کے اندر سپریم کورٹ کیوں ہے؟ پھر ہائی کورٹ کیوں ہے؟ پھر لوور کورٹس کیوں ہیں؟ پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کیوں ہیں؟ پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کیوں ہیں؟ پھر سینئر سول جج کیوں ہیں؟ پھر سول جج کیوں ہیں؟ پھر آپ نے یہ سارے کا سارا ایک جوڈیشل سسٹم کیوں ایوالو کیا ہے پاکستان کے اندر؟ اگر فیصلے جو ہیں وہ جرگوں میں ہونے ہیں تو یہاں پر ان کورٹس کو ہم کیا کریں؟ ان کورٹس کا کیا کریں؟ کیا کیا جائے؟ فیصلے نہیں پر سینٹیمنٹس تو کریٹ ہو سکتے ہیں نا سر ان جرگوں سے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے اجلاس کو جرگہ، اگر جرگہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں جرگے کا لفظ جو ہے کورٹس کے مینو میں رائج رہا ہے نا، فیصلہ کرنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا رہا ہے کہ عمائدین بیٹھتے ہیں، یہاں پر قتل کے معاملات لائے جاتے ہیں، یہاں کاروکاری کے مسائل آتے ہیں، یہاں پر ڈکیتی اور چوری کے مسائل آتے ہیں اور ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں جیکوب آباد میں ہوتے ہیں، تقریباً ہر تحصیل میں، ہر تعلقہ میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کے بلوچستان کے تمام اضلاع میں ہوتے ہیں۔ لیکن لغاری صاحب if you allow me sir، ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں۔ ایسے جرگے میں آئے BNA بلوچ نیشنل آرمی کے سابق لیڈر گلزار امام شمبے کی بھی شرکت اور خطاب ہوا ہے، اور انہوں نے بھی یہی میسج دیا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں۔ میسج تو بڑا پازیٹیو ہے لغاری صاحب۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہتھیار ڈالنے ضروری ہیں کہ ریاست کے اندر آپ کا امن و امان کا مسئلہ رہے۔ اس وقت جو ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک مزدور کو جو سڑک پر وہ مٹی کوٹ رہا ہے یا وہ پتھر جو ہے ان کو وہ کر رہا ہے، پتھروں کو جو ہے وہ ان کی وہ کر رہا ہے، کٹائی کر رہا ہے، آپ اس کو مار دیتے ہیں جان سے، تو اس کا مارا جانا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یا آپ سیکورٹی اداروں پر حملے کرتے ہیں، اچھا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ آپ کو الٹیمیٹلی ڈائلاگ کی طرف آنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، بات کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات ریاست کو سمجھنی چاہیے، یہی بات اداروں کو سمجھنی چاہیے کہ بھائی آپ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر کے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ جو کورٹس کے بغیر لوگوں کو اٹھا کر غائب کر دیے جانے کا جو ہمارا ہے، اس طرح سے نتائج کیا حاصل ہوتے ہیں ہمیں آج تک معلوم نہیں ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے 48,000 لوگوں کو کوڑوں کی سزا سنائی، اور ہزارہا لوگ جیلوں میں بند رہے، شاہی قلعوں میں بند رہے۔ کون سے مسائل حل کر لیے گئے تھے؟ نہیں حسن مسائل حل ہوتے ہیں اس طرح سے۔ رائٹ سر، اور یہ جو اس طرح سے آپ لوگوں کو 12,000 لوگ غائب ہیں، اگر غائب ہیں تو اس کے غائب کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوئے ہیں کیا؟ آپ بیٹھیں کورٹ آف لا میں جائیں، اگر آپ عدالتیں بناتے ہیں تو عدالتوں میں جائیں، جس کا بھی معاملہ ہے کورٹ میں بھیجیں اور کہیں کہ جناب جائیں کورٹ میں اس کو پیش کریں۔ لوگوں کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اور لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تربت میں، پنجگور میں، اگر گوادر میں کتابوں کے میلے میں 50 لاکھ کی، 40 لاکھ کی کتابوں کی بکری ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو پڑھنا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لوگ ہر میلہ جب ہوتا ہے، فیسٹیول ہوتا ہے، لوگ اتنی بڑی تعداد میں کتابیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی تو پڑھنا چاہتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ جو اس طرح سے کنفرنٹ کر رہی ہے کہ ریاست کے ادارے اور جو ہے ادھر ایک جو ہے ملیٹنسی جنم لے رہی۔ رائٹ سر، اس سارے کو مل بیٹھ کر ہی حل کرنا ہوگا، اس انٹینشن کے ساتھ اپنے ایک۔ جی رائٹ سر، یقیناً آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کاردار صاحبہ، آپ کی نظر میں، کیونکہ یقیناً نواز شریف صاحب کی بلوچستان میں بڑی انٹرسٹ ہے اور بلوچستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرف یہ اونٹ بیٹھے گا اسی طرف وزیر اعظم بنے گا۔ نواز شریف صاحب نے دورہ بھی کیا ہے، بڑی امپورٹنس بھی دی ہے بلوچستان کو، بہت سارے لوگوں نے آپ کو جوائن بھی کیا ہے۔ اس گرینڈ جرگے کے
अमल को आप कैसे देखती हैं, और यकीनन दहशतगर्दी की जो लहर बलूचिस्तान में है उसको रोकने के लिए कदम आपकी नज़र में ठीक है? जी, मैं ग्रैंड जिरगे पे आती हूँ। सिर्फ एक मुझे पॉइंट पहले बात कर लेने दें। ये जो गेट 4 की बात लोग करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्यों ये इदारों को इस तरह घसीटते हैं, क्यों उनको वो जो है उनको इस तरह से सियासत की नज़र करते हैं। वो आपको पता है जनरल आसिम मुनीर में मैंने तो उनके मुंह से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं सुनी अभी तक। वो कह रहे हैं कि भाई वो एपॉलिटिकल हैं, वो जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी वो उसके पीछे खड़े होंगे। तो खुदा के लिए इदारों को घसीटना बंद कर दें। बहुत हो गई पाकिस्तान के साथ। अब मैं आपके आती हूँ आपके जिरगा। आप ग्रैंड जिरगा जो है, मैं लगारी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं मेरे ख्याल में डिफर करूंगी, इख्तिलाफ करूंगी, क्योंकि ये जिरगा जो है ना, ये एक पख्तून का कबाइल का एक कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ट्रेडिशन है, और इनका बड़ा असर और रसूख होता है सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। लोग इनकी बात को सुनते हैं और उसको समझते भी हैं, और मेरे ख्याल में ये कोर्ट्स के साथ कोई इनकी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आपने कोर्ट्स को आप उनकी कोई इंपॉर्टेंस कम कर रहे हैं। कोर्ट्स हमारे बिल्कुल उसी तरह खड़े रहेंगे। ये जिरगा और हमारे कोर्ट्स मिल के काम करेंगे इकट्ठा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल में ये बहुत आसान कदम है, और हमारी पार्टी पूरी तरह से इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है। इदारे तो हमारे ऑलरेडी कर रहे हैं, वो तो इसके खिलाफ जंग जारी है। तो अगर जिरगा भी बीच में शामिल हो जाएगा तो और बेहतर तरीके से हम इस नासूर को खत्म करने में कामयाब होंगे। राइट मैम, अब मैं यही सवाल आपके सामने रखता हूँ सेनेटर साहिबा। मैं जिरगे पर बात करने से पहले एक थोड़ी सी बात को क्लियर ये करना ज़रूरी समझूंगी कि देखिए 18वीं तरमीम की बात होती है कि हमने सूबों को एम्पावर किया, खुद मुख्तार किया, लेकिन सूबों के साथ साथ शहरों और ज़िलों को खुद मुख्तार करने का मुसव्वदा अभी MQM ने पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कि शहरों को खुद मुख्तार किया जाए, ज़िलों को खुद मुख्तार किया जाए, ताकि लोग एम्पावर हो। इत्तेफाक भी हो गया इस मुसव्वदे पे, बिल्कुल हो गया है। इसलिए कि देखिए, जो आवाम की बात करेगा, जो आवाम की बेहतरी के लिए बात करेगा, हम उसके साथ बराबर से खड़े। अभी हाल ही की मिसाल देखिए कि अभी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, तो वो सेलेक्टेड लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर बनाया गया। बनने के बाद दोबारा इलेक्शन, आप सबके सामने ये रियलिटी है कि बाद में इलेक्शन हुए। पावर में आ गए तो फिर आप लोग के लिए भी यही कहा जाएगा सिलेक्टेड। मतलब सिलेक्टेड तो अभी आपके सामने है ना, जब कहा जाएगा तो वो बाद में होगा। इलेक्शन के बगैर उनको मुंतखब किया गया, इलेक्शन के बगैर उन्हें मेयर और डिप्टी मेयर बनाया गया। इलेक्शन बाद में हुए वो इलेक्शन। अब आप देखिए, नहीं एक मिनट, मैं थोड़ी सी बात और अपनी आगे बढ़ाऊंगी कि अभी ये कहा गया कि 14वीं तरमीम, वो 18वीं तरमीम के तहत सूबों और ज़िलों को खुद मुख्तार कराने का MQM ने जो मुसव्वदा पेश किया, उसके तहत देखिए 2200 अरब रुपए हर सूबे को दिए वफाक ने। आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? कोई तरक्की नजर आ रही है? जी हाँ। मैं स्पेशली सिंध की बात करूंगी। इतने बड़े बड़े बंगले बन गए हैं कराची के डिफेंस में, आपने नहीं देखा? अगर आप इसको तरक्की कहते हैं तो मैं तो समझती हूँ कि ये तनज़्ज़ुली की बदतरीन मिसाल है। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा है कि मैं अपनी जेबें नहीं भरूंगा, अवाम की जेबें भरूंगा। अब ये तो वक्त बताएगा ना कि वो किसकी जेबें भरे, क्योंकि जो लोग सेलेक्टेड पर बिलीव करते हैं, जो लोग जब ये रियलिटी सबके सामने है, जब हमने बाइकआउट किया, जब दूसरे मेयर आए, जब हम मैदान में रहे, मेयरशिप हमारे पास हुई। फारूक सत्तार भाई का दौर भी याद रखना चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल भाई का भी दौर याद रखना चाहिए। वसीम अख्तर के पास न इख्तियार था और न वसाइल। वसाइल और इख्तियार के बगैर तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता ना। लेकिन फिर भी उनकी आमदन और असासों में कितना इजाफा हुआ, ये किसी ने देखा? उसके अलावा आप कराची के हवाले से जब बात करेंगे ना, कराची के हवाले से जब भी हम बात करेंगे तो कराची में तरक्याती काम क्यों रुके,
इसलिए कि फंड्स जारी नहीं किए सिंध हुकूमत मेरी ने। नज़र में कराची में मैम तरक्याती काम इसलिए रुके क्योंकि सियासतदानों के काम तेज हो गए, उनके बिजनेसेस चल पड़े, उनकी प्रॉपर्टीज जो में लोग इजाफा हुआ, हुकूमत में उनके थे, बैंक जो अकाउंट्स लोग बढ़ते गए, हुकूमत में आवाम थे। डूबते गए। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है ज़हूर बुलेदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मैं बुलेदी साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो ग्रैंड जिरगा हुआ है आपकी नज़र में कितना कारआमद होगा, क्या टारगेट्स अचीव करेगा, तारीख में जो जिरगे हुए हैं उन्होंने क्या कुछ अचीव किया, थोड़ी रोशनी डालिए बुलेदी साहब। एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर। देखिए जी, हमारे जो केयरटेकर वज़ीर आला साहब हैं अली मर्दान डोमक्की साहब, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि बलूचिस्तान के मारूजी हालात को देखते हुए कबायली अमायदीन का एक जरगा जो है क्वेटा में मुनक्कद किया है, जिसमें पूरे बलूचिस्तान से जो हैं अमायदीन गए हैं और बलूचिस्तान के जितने भी मसाइल थे और ख़ुसूसन जो लाइन आर्डर के मसाइल हैं, जो यहाँ की बेचैनी पाई जा रही है या जो दहशतगर्दी के जो मसाइल चल रहे हैं, उन पे जो है सिरासल गुफ्तगू की है और ये एक खुशाइंद बात है। देखें, हमारी जो बलोच पश्तून रवायत है उसमें ये चीज़ है कि जब भी कोई मसला दरपेश आता है तो उसको जो है जरगे के तवसत से हल किया जाता है। और ये भी चूँकि एक बहुत बड़ा मसला है, बलूचिस्तान के हालात को जो है बैरूनी कुव्वतें जानबूझ के ख़राब करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जो है मुतनफ़िर हो जाए। तो इस हवाले से कबायली अमायदीन का एक बड़ा अच्छा रोल हो सकता है कि वो नौजवानों को कन्विंस करें, उनको जो है दोस्त और दुश्मन के बारे में आगाही दें और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें और हुकूमत को भी जो है ज़ोर दें कि नौजवानों के मसाइल पर तवज्जो दे। और इस हवाले से बड़ा अच्छा जो है इक़दाम हुआ है। तो माजी में भी जब इस तरह के मसले होते रहे हैं हमारी बलोच पश्तून माशरे में, तो जरगों ने ही इन मसाइल को हल किया है। अल्लाह करे सर, हमारे मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए, मैं तो कहूँगा कि किसी तरीके से भी बाय हुक और बाय क्रुक मसाइल हल करने चाहिए पाकिस्तान के। ब्रेक लीजिए, फिर जल्दी से वापस आइए।